Bianca's departure to her province in Mindanao on December 10th marked the beginning of a series of unexpected twists in her life. The news of vacant positions spread swiftly, courtesy of her workmate Erica, who wanted to help out her sisters and cousins. Among the interested candidates was Erica's own beautiful cousin, who eagerly came for an interview. As the days passed, the prospect of returning to work in January became a challenging decision for Bianca. Numerous young women expressed interest in filling her position, making the competition fierce. The job, once seemingly secure, now hung in the balance as potential replacements vied for the opportunity. Meanwhile, an unexpected turn of events occurred in Erica's personal life. Her husband, who had previously drifted away, rediscovered his love for her after stumbling upon numerous videos featuring Erica on YouTube, specifically on Takashi Philippines. These videos rekindled the flame, and her husband found himself captivated by the woman he had perhaps taken for granted. While Erica's husband was rediscovering his love, Erica, Bianca's workmate, found herself entangled in a romantic web of her own. Erica had fallen in love with one of the tenants, but complicating matters was the reappearance of her ex-husband, who, against all odds, found love once more, this time with Erica. The complex love triangle between Erica, her ex-husband, and her new boyfriend unfolded on social media, particularly on a Facebook account that had been hacked by the ex-husband. Emotional words and tears from both the ex-husband and the new boyfriend flooded Erica's Facebook, as they competed to win Erica's heart. The virtual battlefield showcased the intensity of their emotions, each vying for a chance to be with Erica. Amidst these intricate relationships and unexpected developments, both of Bianca and Erica found themselves at the center of a swirling storm of emotions, both in their personal and work life. As her departure date neared, the future remained uncertain, leaving Bianca to navigate a path filled with love, competition, and the complexities of the human heart. Then Erica will depart at the end of December. Ang pag-alis ni Bianca patungo sa kanyang probinsya, sa Mindanao, noong ika-0 ng Disyembre ay nagsimula ng isang serye ng di inaasahang kaganapan sa kanyang buhay. Ang balita ng mga bakanting posisyon ay agad na kumalat, sa tulong niyang katrabaho na si Erica, na nais tulungan ang kanyang mga kapatid at pinsan. Kasama sa mga interesadong kandidato ang magandang pinsan ni Erica, na masigla namang dumating para sa isang interview. Habang nagdaan ang mga araw, naging masalimuot na desisyon para kay Bianca ang pagbabalik sa trabaho sa Enero. Maraming kabataang babae ang nagpakita ng interes na punan ang kanyang pwesto, kaya't naging matindi ang kompetisyon. Ang trabaho, na tila'y tiyak noon, ay ngayon ay nasa alanganin habang naglalaban-laban ang mga potensyal na kapalit. Samantalang nangyayari ito, may naganap na hindi inaasahan sa personal na buhay ni Erica. Ang asawa niya, na noon ay naglayo, ay muli pang natuklasan ang pagmamahal para sa kanya matapos mabanggit sa kanyang asawa ang maraming video na nagtatampok kay Erica sa YouTube, partikular sa Takashi Philippines. Ang mga video na ito ay nagbalik ng init sa kanilang relasyon at natagpuan ng kanyang asawa ang sarili na naakit sa babae na maaaring niyang nang itinuring lang. Habang ang asawa ni Erica ay bumabalik sa pagmamahal, si Erica naman, ang katrabaho ni Bianca, ay natagpuan ang sarili sa isang romantikong labirinto. Nahulog si Erica sa isa sa mga umuupahan, ngunit lalong nagiging komplikado ang sitwasyon sa pagbabalik ng kanyang dating asawa. Pinapawisan ka. Laban sa lahat ng inaasahan, ay natagpuan muli ang pagmamahal, ngayon naman kay Erica. Ang komplikadong love triangle sa pagitan ni Erica, ng kanyang dating asawa, at ng bagong boyfriend niya, ay nangyayari sa social media, partikular sa isang Facebook account na nahack ng dating asawa. Ang mga emosyonal na salita at luha mula sa parehong dating asawa at bagong boyfriend ay bumaha sa Facebook ni Erica habang naglalaban-laban sila upang makuha ang puso ni Erica. Ang virtual na labanang ito ay nagpapakita ng lakas ng kanilang damdamin. Bawat isa ay nagsusumikap na makuha ang pagkakataon na maging kasama si Erica. Sa kabila ng mga masalimuot na relasyon at di inaasahang kaganapan, parehong si Bianca at si Erica ay natagpuan ang kanilang sarili sa gitna ng isang maalon na bagyong damdamin sa kanilang personal at profesional na buhay. Habang lumalapit ang araw ng pag-alis ni Bianca, ang hinaharap ay nananatiling uncertain.
Iniwan si dahan-dahan, Bianca huwag mong na mag-navigate sa baka, landas na puno ng bibiglain, pag-ibig, baka bituka mo kompetisyon dyan, at ganyan. kahindik-hindik na komplikasyon ng puso ng tao. Pagkatapos nito, si Wala- Erica naman ang Wala man lang aalis sa tayong katapusan tugtog, ng Disyembre. magsumba kaya tayo. La partida de Bianca hacia su provincia en Mindanao el 10 de diciembre marcó el Sige na. comienzo de una serie de Ipit mo lang giros paa mo. inesperados Yan, en yan. su vida. Ipit mo La lang. noticia Sige, de las baba mo pang vacantes se konti. difundió Baba mo. rápidamente, cortesía de su compañera de trabajo Huwag kang Erika, tumawa, quien manghina quería ka. ayudar a sus hermanas y primas. Entre las candidatas interesadas estaba la ¿Pawis ka na? hermosa prima de ibig Erika, sabihin, quien llegó epekto yung ansiosa ano. para una entrevista. A medida que Para sa pasaban los Mexica. días, la perspectiva de regresar Me al gusta trabajo mucho, en enero se más convirtió en sexy. una decisión desafiante para Bianca. Numerosas mujeres jóvenes expresaron interés en ocupar su puesto, haciendo que la competencia fuera intensa. El trabajo, una vez aparentemente seguro, ahora pendía de un hilo mientras posibles reemplazos competían por la oportunidad. Mientras tanto, ocurrió un giro inesperado en la vida personal de Erika. Bilisan mo Su para esposo, pawisan ka. que anteriormente se había alejado, redescubrió su amor por ella al tropezar con numerosos videos de Erika en YouTube, específicamente en Tekashi Pag pagod ka Philippines. na, pwede ka umupo. Estos videos avivaron la llama y su esposo se encontró cautivado por la mujer a la que quizás había dado por sentada. Mientras el esposo de Erika redescubría su amor, Erika, compañera de trabajo de Bianca, se encontró enredada en una red romántica propia. Erika se había enamorado de uno de los inquilinos, pero complicando las cosas estaba la reaparición de su ex esposo, quien, contra todo pronóstico, encontró el amor una vez más, esta vez con Erika. El complejo triángulo amoroso entre Erika, su ex esposo y su nuevo novio se desarrolló en las redes sociales, especialmente en una cuenta de Facebook que había sido hackeada por el ex esposo. Palabras emocionales y lágrimas tanto del ex esposo como del nuevo novio inundaron el Facebook de Erika, mientras competían para ganarse el corazón de Erika. El campo de batalla virtual mostró la intensidad de sus emociones, cada uno luchando por la oportunidad de estar con Erika. En medio de estas intrincadas relaciones y desarrollos inesperados, tanto Bianca como Erika se encontraron en el centro de una tormenta de emociones, tanto en su vida personal como laboral. A medida que se acercaba la fecha de partida de Bianca, el futuro permanecía incierto, dejando a Bianca navegar por un camino lleno de amor, competencia y las complejidades del corazón humano. Luego, Erika partirá a finales de diciembre. ビアンカさんは12月10日にミンダナオ州への故郷への旅立ちます。彼女の人生に予測できない一連の出来事の始まりになりそうです。欠員のニュースは彼女の同僚エリカさんによって速やかに広まり、エリカさんは姉妹やいとこたちに話すと、興味を持った候補者の中には、エリカさん自身の美しいいとこがおり、彼女は喜んで面接にやってきました。日が経つにつれ、1月に仕事に戻る見込みは、ビアンカさんにとって難しい決断となりました。多くの若い女性が彼女のポジションに興味を示し、競争が激化しました。かつては確実に見えた仕事は、潜在的な代わりにチャンスをかけていく中で不安定な状態になりました。一方で、エリカノさんの個人生活では予期せぬ展開がありました。かつて遠ざかっていた夫が、YouTube のタカシフィリピンでエリカさんが特集された数々の動画に偶然に見てから、彼女に対する愛に火がつきました。これらの動画が火を灯し、夫は愛事にしてこなかった女性に魅了されました。エリカの夫が愛を再発見する一方で、ビアンカさんの同僚であるエリカさんも自分自身のロマンチックな状況に巻き込まれていました。エリカは賃借人の一人に恋をしてしまいましたが、複雑なことに彼女の元が再び現れ、今度はエリカとの愛を見つけました。エリカさん、元、新しい彼氏の複雑な三角関係がソーシャルメディア上で展開し、特にエリカの Facebook アカウントが元にハッキングされていました。元と新しい彼氏の感情的な言葉と涙がエリカさんの Facebook を満たし、彼らはエリカさんの心を勝ち取るために競い合いました。仮想の戦場は彼らの感情の激しさを見せ、
それぞれがエリカさんと一緒にいるチャンスを得るために奮闘していました。これら入り組んだ関係や予測できない展開の中で、ビアンカさんとエリカさんは自分たちの個人的な人生や仕事での葛藤、選択が必要となります。ビアンカさんの出発が近づく中、未来は不確かのままであり、ビアンカさんは愛、競争、人間の心の複雑さに満ちた道を進むことになります。その後、エリカさんも12月末に出発します。 비앙카가 12월 10일에 민다나오 지방으로 떠나는 것은 그녀의 삶에서 예상치 못한 여러 전환의 시작을 알렸다. 비워진 자리에 대한 소식은 그녀의 동료 에리카에 의해 신속하게 퍼져나가 에리카는 자매와 사촌들을 돕고 싶어서 그랬다. 흥미로운 후보들 중에는 에리카의 아름다운 사촌도 포함되어 있었고 그녀는 기꺼이 면접에 참석했다. 일이 지나면서 1월에 다시 일로 돌아가는 것은 비앙카에게 어려운 결정이 되었다. 수많은 젊은 여성들이 그녀의 자리를 채우고자 관심을 표현했고 그 결과 경쟁이 치열해졌다. 한때 안정된 것처럼 보였던 일은 이제 잠재적인 대체자들이 기회를 놓치기 위해 경쟁하는 상태에 놓여 있었다. 한편으로 에리카의 개인적인 삶에서는 예상치 못한 일들이 벌어졌다. 이전에 멀어져 있던 그녀의 남편은 유튜브의 터켓이 필러핀즈에서 에리카를 소개한 다수의 비디오를 우연히 발견한 후 그녀에 대한 사랑을 다시 발견했다. 이 비디오들은 불을 지피고 남편은 아마도 당연시했던 여자에게 매료되어 있었다. 에리카의 남편이 사랑을 다시 찾는 동안 비앙카의 동료인 에리카는 자신만의 로맨틱한 망을 풀어나가고 있었다. 에리카는 세입자 중 한 명에게 사랑에 빠졌지만 상황을 더 복잡하게 만든 것은 예전 남편이 다시 나타나 에리카와 이번에는 그와 사랑을 찾아낸다는 것이었다. 에리카, 그녀의 전 남편, 그리고 새로운 남자친구 간의 복잡한 삼각관계는 특히 전 남편에 의해 해킹된 페이스북 계정에서 펼쳐져 있었다. 전 남편과 새로운 남자친구 양쪽에서 나오는 감정적인 말과 눈물이 에리카의 페이스북을 가득 채우면서 그들은 에리카의 마음을 얻기 위해 경쟁했다. 가상전장은 그들의 감정의 강도를 보여주며 각자가 에리카와 함께할 기회를 얻기 위해 투쟁했다. 이러한 복잡한 관계와 예상치 못한 일의 중간에서 비앙카와 에리카는 각자의 개인적인 삶과 직업적인 삶의 중심에서 자신을 발견했다. 비앙카의 출발일이 다가오면서 미래는 불확실한 상태로 남아있어 비앙카는 사랑, 경쟁, 인간 심리의 복잡성으로 가득한 길을 탐험해야 했다. 그 후 에리카는 12월 말에 떠날 것이다. การออกจากของบีแองคาไปยังจังหวัดของเธอในมินดานาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมมีความหมุนเวียนขึ้นที่ไม่คาดคิดในชีวิตของเธอเป็นต้นเริ่มข่าวของตำแหน่งงานที่ว่างกระจายอย่างรวดเร็วด้วยทีมงานเพื่อนร่วมงานของเธอเอริกาที่ต้องการช่วยเหลือพี่สาวน้องสาวของเธอในหมู่พรสวรรค์ที่สนใจคือลูกสาวสวยของเอริกาที่มีความกระตือรือร้นมาสัมภาษณ์เมื่อวันผ่านไปโอกาสในการกลับไปทำงานในเดือนมกราคมกลายเป็นการตัดสินใจที่ท้าทายสำหรับบีแองคาผู้หญิงหลายคนแสดงความสนใจที่จะมาแทนที่เธอทำให้การแข่งขันเข้มงวดงานที่เคยมีความมั่นคงตอนนี้ไร้ความมั่นคงเนื่องจากผู้ที่สามารถแทนที่เธอกำลังต่อสู้เพื่อได้รับโอกาสนั้นในระหว่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในชีวิตส่วนตัวของเอริกาสามีของเธอผู้ที่ก่อนหน้านี้ได้ไปไกลได้ค้นพบความรักของเขาอีกรอบหลังจากที่พบกับวิดีโอจำนวนมากที่นำเสนอเอริกาบน YouTube โดยเฉพาะใน Takeshi Philippines วิดีโอเหล่านี้ได้กระตุ้นไฟและทำให้สามีพบว่าเขาหลงใหลในผู้หญิงที่เขาอาจจะเคยเห็นทำแบบสบายใจในขณะที่สามีของเอริกากำลังค้นพบความรักของเขาอีกครั้งเอริกาเพื่อนร่วมงานของบีแองคาพกตัวเองไปยังเว็บทองแม้เฟืองของเธอเอริกาตกหลุมรักกับหนึ่งในผู้เช่าแต่เรื่องยุ่งยากมากมีทวิตการของสามีเดิมที่นำมาให้ซึ่งตามทุกความเป็นไปก็ค้นพบความรักอีกครั้งนี้กับเอริกาการเปลี่ยนแปลงซับซ้อนในความรักสามเศร้าระหว่างเอริกาสามีเดิมของเธอและผู้ชายใหม่ของเธอได้รับการเปิดเผยบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในบัญชี Facebook ที่ถูกแฮ็กโดยสามีเดิมคำพูดทางอารมณ์และน้ำตาจากทั้งสามีเดิมและผู้ชายใหม่เขานำเข้าบน Facebook ของเอริกาซึ่งพวกเขาแข่งขัน
เพื่อชนะหัวใจของเอริกาสนามรบเสมือนจำลองแสดงความรุนแรงของความรู้สึกของพวกเขา แต่ละคนพยายามที่จะได้รับโอกาสที่จะอยู่กับเอริกาท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้และพัฒนาการที่ไม่คาดคิดทั้งบิแองคาและเอริกา Le départ de Bianca pour sa province de Mindanao le 10 décembre a marqué le début d'une série de rebondissements inattendus dans sa vie. La nouvelle de poste vacant s'est rapidement répandue, grâce à sa collègue Erika, qui souhaitait aider ses sœurs et cousines. Parmi les candidates intéressées se trouvait la propre belle cousine d'Erika, qui est venue pour un entretien avec enthousiasme. Au fil des jours, la perspective de revenir travailler en janvier est devenue une décision difficile pour Bianca. De nombreuses jeunes femmes ont exprimé leur intérêt pour occuper son poste, rendant la compétition féroce. L'emploi, autrefois apparemment sécurisé, se trouvait maintenant en équilibre alors que des remplaçantes potentielles se disputaient l'opportunité. Pendant ce temps, un tournant inattendu s'est produit dans la vie personnelle d'Erika. Son mari, qui s'était éloigné auparavant, a redécouvert son amour pour elle après être tombé sur de nombreuses vidéos mettant en scène Erika sur YouTube, en particulier sur Takashi Philippines. Ces vidéos ont ravivé la flamme, et son mari s'est retrouvé captivé par la femme qu'il avait peut-être négligée. Tandis que le mari d'Erika redécouvrait son amour, Erika, la collègue de Bianca, se retrouvait prise dans une toile romantique bien à elle. Erika était tombée amoureuse de l'un de ses locataires, mais la situation se compliquait avec le retour de son ex-mari, qui, contre toute attente, avait de nouveau trouvé l'amour, cette fois avec Erika. Le triangle amoureux complexe entre Erika, son ex-mari et son nouveau petit ami se déroulait sur les réseaux sociaux, notamment sur un compte Facebook piraté par l'ex-mari. Des mots émotionnels et des larmes des deux ex-maris et du nouveau petit ami inondaient le Facebook d'Erika, alors qu'ils se battaient pour gagner le cœur d'Erika. Le champ de bataille virtuel mettait en lumière l'intensité de leurs émotions, chacun luttant pour avoir une chance d'être avec Erika. Au milieu de ces relations complexes et de développements inattendus, Bianca et Erika se sont retrouvées au centre d'une tempête émotionnelle, à la fois dans leur vie personnelle et professionnelle. Alors que la date de départ de Bianca approchait, l'avenir restait incertain, laissant à Bianca le soin de naviguer sur un chemin rempli d'amour, de compétition et des complexités du cœur humain. Ensuite, Erika partira à la fin de décembre.